Ay mga idol, maayong buntag sa tanan no og mangiskrap na pud ta mga idol. Mangiskap ko karon mga idol dito ko sa Barangay Tungaw mga idol, magpalayo ta karon mga idol, magpabukid ta mga idol. Og nakaabot na ta mga idol sa Barangay Tungaw mga idol, sentro sa Barangay Tungaw mga idol nga nagibuhat diri og tulay mga idol no. So nakaabot na ta mga idol, pila ra pagbiyahe mga idol. Diri ko mangisap ani mga idol, maglibot-libot ko ani barangay mga idol. Og maayong buntag dahil sa taga Tungaw no. Na inyong katribong pobre mga idol nakasuroy sa inyong barangay mga idol, diri siya mamalit og mga iskap, mga bote bakal mga idol. Samtang naglibot-libot ko sa barangay to nga mga idol, nakita ko bata mga idol og nagdula aning unsa ni klase nga games mga idol, og talagsa na lang siya karon mga idol no, mga tuplok-tuplok nga mga video game mga idol, no, computeran mga idol no. O talagsa na lang ni mga idol. Taga Barangay Tungaw ni sila mga idol, og talagsan lang ni no, nanan sa mga lagyo-lagyo nga mga bukid ning mga games nga computer mga idol. Unya pila ra bay pag libot-libot sa Barangay Tungaw mga idol ko, siyempre dili man kay naingon nga dako kay na nga barangay mga idol no. So pauli na ko ning mga idol og maniudto sa kudaan mga idol no, or disi ko mauli mga idol, mga media oras mga idol, lakaw na ko mga idol. Kaon sa tanyo mga idol, maniudto sa ta. Og nakaabot na atong pobreng katribo mga idol sa atong balay mga idol, og mao ni akong napalit mga idol, mga buti bakal mga idol no, og dagang salamat, follow and share mga idol.